दर्शक बंधु यही महत्वपूर्ण कथागुड़िक टिके ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर, प्रखर सूर्यकिरण केबे भी बेसी समय ठिया हेबा उचित नुहे किंबा शबदाह बेले धुआं जदि नाकरे बाजिबा अनुचित, यह द्वारा आयु नष्ट होइथाए। 2 नंबर, रातिरे दही खाइबा उचित नुहे एवं जीवन में केबे भी मद्यपान किंबा धूमपान करने अनुचित, यह द्वारा आयु क्षीण होइथाए। 3 नंबर, अधिक दिन पर्यंत रातिरे उजागर रहिबा उचित नुहे किंबा अत्यधिक मौथुन करने द्वारा आयु नष्ट होइथाए। 4 नंबर, घरे केबे भी छेली पालन करने उचित नुहे, यह अमंगलकारी होइथाए एवं दारिद्रता देखादेवा सहित अभाव अनटन लगी रही थाए। 5 नंबर, स्वामी स्त्री मध्य जुक्तितर्क किंबा कलह लगी रहिले यह अशुभ होइथाए एवं घरे अर्थभाव देखादेवा सहित दारिद्रता वृद्धि पाइथाए। 6 नंबर, घर को आसीथिबा अतिथि को सत्कार करने उचित, यह कल्याणकारी हेबा सहित धनधान्य प्राप्त होइथाए एवं देवादेवींकर आशीर्वाद मिलथाए। 7 नंबर, स्वामी स्त्री शोइबा घर सेजरे ठीक विपरीत दिगरे दर्पण रखिबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए एवं उभयंक मध्यरे संपर्क दुर्बल होइथाए। 8 नंबर, प्रत्येक दिन सकाळ उठिला परे 1 लोटा पानी घर आगरे ढालिबा उचित, यह शुभ हेबा सहित माता लक्ष्मींकर आगमन होइथाए। 2 नंबर, द्वितीया एवं तृतीया तिथि रे कौनसी स्थान को जीवा द्वारा यात्रा शुभ होइथाए एवं कार्य सफल मध्य होइथाए। 10 नंबर, प्रतिपदा किंबा चतुर्थी तिथि रे कौनसी कार्य रे यात्रा कले कार्य निष्फल होइथाए एवं अर्थहानि होइथाए। 11 नंबर, पंचमी एवं सप्तमी तिथि रे कौनसी शुभ कार्य रे जीवा द्वारा सर्वशुभ होइथाए एवं अर्थ प्राप्ति होइथाए। 12 नंबर, षष्ठी एवं अष्टमी तिथि रे कार्य रे बाहर को गले अशुभ होइथाए एवं दुख क्लेश बढ़िबा सहित देह पीड़ा होइथाए। 13 नंबर, नवमी एवं एकादशी तिथि रे यात्रा कले कार्य अशुभ होइथाए, ता सहित कार्य निष्फल हेबा सहित शरीर पीड़ा होइथाए। 14 नंबर, दशमी रे यात्रा कले अर्थ प्राप्ति होइथाए एवं द्वादशी रे यात्रा कले वृथा अर्थ व्यय होइथाए एवं त्रयोदशी रे यात्रा कले शुभ होइथाए। 15 नंबर, चतुर्दशी रे यात्रा कले मनांतर होइथाए एवं अमावास्या रे दुख वृद्धि एवं पूर्णिमा रे यात्रा कले सर्वशुभ होइथाए। 16 नंबर, पित्तल पात्र रे भोजन कले आत्मा शांति प्राप्त होइथाए, सेहीपरि तंबा पात्र रे भोजन करिबा द्वारा शरीरर क्लांति वृद्धि होइथाए एवं शरीर सुस्थ सबल रहिथाए। 17 नंबर, कदली पत्र रे भोजन करिबा द्वारा मानसिक शांति प्राप्त होइथाए एवं आयु वृद्धि हेबा सहित दारिद्रता दूर होइथाए। 18 नंबर, भोजन करुथिबा समय रे, स्नान करुथिबा समय रे एवं अस्वच्छ समय रे काहाको नमस्कार करिबा उचित नुहे, यह द्वारा दारिद्रता देखा देइथाए। 19 नंबर, एक हस्ତରେ गुरु गुरुजन को ब्राह्मण एवं देवादेवी को केबे भी नमस्कार करिबा उचित नुहे, यह अशुभ हेबा सहित अमंगलकारी होइथाए। 20 नंबर, बुधवार किंबा शुक्रवार दिन नख किंबा बाल काटिबा उचित, यह शुभ होइथाए एवं आयुष्य वृद्धि हेबा सहित आत्मशक्ति वृद्धि पाइथाए। 21 नंबर, पिलामानक जन्मदिन रे खसा तेल लगाई गाधोई देवा उचित एवं खसा लड्डू खाइबा द्वारा वर्षे पर्यंत विघ्ननाश होइथाए। 22 नंबर, शनिवार दिन लुहा जिनिष किणाबिका करने उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए एवं विभिन्न प्रकार क्षति हेबा सहित दारिद्रता वृद्धि होइथाए। 23 नंबर, गालरे केबे भी हाथ दे बसिबा उचित नुहे, यह द्वारा मुंड व्यथा होइथाए, खाद्य हजम होई न थाए, गोड़े जंत्रणा देखा दिए एवं मनरे दुश्चिंता वृद्धि होइथाए। 24 नंबर, बाछुरी सहित गाय को देवी सदृश पूजा कले माता लक्ष्मीकर कृपा लाभ होइथाए एवं घर धनधान्य रे परिपूर्ण होइथाए। 25 नंबर, विवाह समय रे वरकन्या अग्नि प्रदक्षिण करने द्वारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा सहित
ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର ଜନ୍ମମାସ, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର ସମାନ ଗୋତ୍ରରେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଦାନ୍ତମୂଳକୁ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଖୁଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ବି ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକୁ ଗୋବରରେ ଲିପି ତା ଉପରେ ତିଳ ଏବଂ କୁଶ ବିଛାଇ ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର କୁକୁର ପଛରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଧାର୍ମିକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାମାନେ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। 36 ନମ୍ବର ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାମାନେ ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ନିକମା ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର ରଜସ୍ୱଳା ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ବଧିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ଭରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାଖ ବାଳ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଳ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅଭାବ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 40 ନମ୍ବର ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବସିଥିବା ଫଟୋ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିନେବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।